Buongiorno a tutti, benedizioni. Buenos días a todos, bendiciones. Io sono il pastore Omar Soy el pastor Omar della comunità cristiana internazionale Betel de Comunidad Cristiana Internacional Betel e precisamente in questo momento siamo a Brescia, Italia. y estamos en este preciso momento en la ciudad de Brescia, Italia. Che piacere poter condividere con voi Qué gozo poder compartir con ustedes questo corso este curso di evangelizzazione. de evangelización. Sappiamo che abbiamo già fatto la prima parte Sabemos que ya hicimos la primera parte che comprendeva i primi 4 punti donde comprendimos los primeros 4 puntos e adesso pian piano y ahora poco a poco andiamo desarrollando il quinto punto. desarrollaremos el quinto punto, sexto, séptimo y octavo. Che bello! Qué bello. L'evangelizzazione. La evangelización. Io penso che il compito più grande Yo pienso que la tarea más grande che Gesù ci ha lasciato que Jesús nos dejó fa parte della sua eredità. da parte de su herencia, es parte de su herencia. E il quinto punto parla di evangelizzazione che scaturisce da una vita santa. Y el quinto punto es la evangelización, ¿no? Sí, ok, otra vez, voy. Y el quinto punto nos habla de la evangelización que fluye de una vida santa. Chiaro, perché evangelizzare non è solo parlare. Claro, porque evangelizar no solo es hablar, Vi do una chicca, y por eso les quiero dar un regalito. regalito. Andiamo a chiedere a Google o chi che sia Pregúntale a cualquier navegador che cosa intende per evangelizzare, qué il entiende significato. por evangelizar. ¿Cuál es el significado? Annunciare il Vangelo, Anunciar el evangelio, testimoniare dar testimonio, la fede di Gesù, testificar la fe de Jesús, la fede in Gesù. la fe en Jesús. E stiamo parlando di Google, non credo sia cristiano Y Google. estamos hablando de Google, que no creo que sea cristiano. Ci sta dicendo che per testimoniare Pero nos dice que para testificar non dobbiamo usare solamente le parole, ma dobbiamo far sì no debemos usar solo las palabras, sino hacer, che la gente veda Gesù Cristo para in que noi. la gente vea a Jesucristo en nosotros. E questo compito non è facile, Y esta tarea no es fácil, perché magari parlare basta prendere un libro, faccio un riassunto, porque tal vez para hablar tomo un libro, hago un resumen, magari questo libro, tal vez este libro el indicado, la Biblia, e parlo. y hablo. Ma per diventare veri pescatori di uomini Pero para convertirnos en verdaderos pescadores de hombres, dobbiamo prima essere dei veri cristiani. debemos ser primeramente verdaderos Per cristianos. poter insegnare bisogna prima essere. Porque para poder enseñar, primero debemos ser. Quindi Así que proviamo a imparare assieme probemos a aprender juntos quello che dicono questi 5 punti, lo que estos 5 puntos nos Las- están diciendo. la seconda parte di questo prezioso La insegnamento. segunda parte de este preciosa enseñanza. Quindi con l'obiettivo di convertire Con el objetivo de convertir altri al cristianesimo. a otras personas al cristianismo. Questo comporta la diffusione del messaggio Y esto comprende la difusión del mensaje direttamente alle persone, directamente a las personas, vivendo i valori che Gesù Cristo ci ha insegnato. viviendo los valores que Jesucristo nos enseñó. Quindi evangelizzazione scaturisce da una vita santa. Así que la evangelización fluye de una vida santa. Come possiamo essere evangelizzatori? Come possiamo chiedere a Dio ¿Cómo podemos pedirle a Dios ser evangelizadores? che noi, in poche parole, non siamo granché. Porque nosotros, en pocas palabras, ¿qué podemos ser? Non siamo professori, No somos profesores, siamo magari pescatori di professione, tal vez somos pescadores de profesión, esattori delle tasse, eh, quelli che fanno pagare le impostas, sí, los cobradores de impuestos. recoger de impostas, Los cobradores de impuestos. o magari come Iscariota, O tal vez como Judas Iscariote.
che gli piaceva l'economia ma portarla via. que le gustaba la economía, pero le gustaba robar. Però Gesù ha chiamato tutti nonostante Sin embargo, Jesús llamó a todos, le pochezze dell'umanità di queste persone. aún a la gente más sencilla. Vi dico questo perché molte volte il nemico Les menciono esto porque muchas veces el enemigo può parlarci puede hablarnos dicendo ma tu puoi essere un evangelizzatore, diciendo, pero tú puedes ser un evangelista. ma se non sai niente, Pero si no sabes nada, non conosci la no parola di conoces Dio, la palabra de Dios, non hai nemmeno il coraggio di parlare a altre no persone. tienes ni siquiera el valor de hablarle a otras personas. Io credo che queste domande Yo creo que esta pregunta se le sono fatte anche gli apostoli. se la hicieron también los apóstoles. E c'è un momento Y hay un momento nella vita cristiana di Gesù, en la vida cristiana de Jesús, raccontato da Giovanni contado por Giovanni, al capitolo Por Juan. 14, en el capítulo 14, Juan 14. e ve lo voglio leggere dal versetto 15. Y se los quiero leer desde el versículo 15. Se voi mi amate, Si me amas, osserverete i miei comandamenti. guarda mis mandamientos. Credo che qua c'è poco da capire. Así que aquí hay poco de entender. Se vogliamo amare Gesù Cristo, Si queremos amar a Jesucristo, se vogliamo essere si evangelizzatori, queremos ser evangelistas, dobbiamo leggere la sua parola, debemos leer su palabra soprattutto i y comandamenti, sobre todo sus mandamientos y vivirlos. e viverli chiaramente. Io pregherò il Padre Yo oraré al Padre che vi darà un altro y que les consolatore. dará al Consolador. Questa Esto è la chiave es la llave per diventare evangelizzatori. para poder convertirnos en evangelistas. La primissima domanda che io devo porre La primera pregunta que debo hacer al nostro Dio, a Dios, Signore Gesù, Señor Jesús, io voglio portare la tua parola yo quiero llevar tu palabra a tutti i popoli della terra, a todos los pueblos de la tierra, ma non sono capace, pero tal vez no soy capaz ho anche un po' vergogna. o tal vez tengo vergüenza. E possiamo leggere Y podemos leer sempre in Giovanni che viene Sempre. raccontata questa en vergogna Juan 14 cómo viene contado esta vergüenza da un certo Pietro. de un cierto Pedro. Vi ricordate Pietro? ¿Se recuerdan de Pedro? Quello che Gesù disse: su questa pietra fonderò la mia chiesa. De quien Jesús dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. È lo stesso Pietro Y el mismo Pedro, che trovatosi davanti a un fuoco que encontrado frente a un fuego, que se mentre encontraba frente a Gesù un fuego, Cristo stava per essere condannato, mientras Jesús estaba por ser condenado, e una persona gli disse: ma tu conosci Gesù? una persona le dijo, El ¿tú Nazareno. conoces a Jesús el Nazareno? Lui: no. Y él no. Dopo un po', Después non de un era molto tiempo. d'accordo, dice: ma io sono sicuro di averti visto con Gesù il Yo Nazareno. estoy seguro que te vi con Jesús el Nazareno. E lui: no. Y él no. No. Ujú. E magari qualche volta questa domanda viene posta anche a noi: ma tu non sei quello che va in chiesa? Y tal vez esta pregunta puede venir con nosotros, que tú no eres el que va a la iglesia. E qualche volta può succedere: no, Y a non veces sono puede io. suceder que respondamos, no, yo no soy. E il gallo canta. Y el gallo canta. E allora Pietro Y entonces Pedro si è ricordato di quello che gli aveva detto Gesù. se recordó de lo que le dijo Jesús. Perché a questo punto Pietro fa tutto da solo, si è condannato da solo. Porque hasta este punto Pedro hizo todo solo, se condenó solo. Perché Gesù gli ha solo detto: mi rinnegherai 3 volte. Porque Jesús solo le dijo, me vas a negar 3 veces. Ma non gli ha detto: poi ti caccerò perché non sei stato bravo. Pero no le dijo, después te correré porque no fuiste bueno. La coscienza. La conciencia. Quante volte magari ci troviamo in certi luoghi ¿Cuántas veces nos encontramos en ciertos lugares e magari non abbiamo il coraggio y tal vez no tenemos el valor di dire a una persona che sta bestemmiando: de decirle a una persona que está blasfemando, guarda che non è corretto? mira, esto no está bien? Con molto rispetto. Con mucho Ti respeto, voglio dire, se non ami quello che stai dicendo, per amor di Dio, te ci può quiero stare. decir que, otra vez, Se non ami es quella non ami? persona, se non tienes valor per esta persona que tú hablas así feo, no entendí esa parte. io amo esta persona. Si tú no amas a esta persona por la que tú estás hablando,
está bien, pero yo amo a esta persona, que es Jesús. Tieni rispetto almeno di me. Ten un poco de respeto porque estoy yo aquí. Tante persone dicono, ma tanto Dio non esiste. Tantas personas a veces dicen Dios no existe. E allora cosa bestemmi qualcosa che non esiste? Entonces, ¿para qué blasfemas contra algo que no existe? Però ci vuole coraggio. Pero se necesita valor. Vi sto parlando molto di coraggio Te estoy hablando mucho del valor, perché è la parte più difficile di essere evangelizzatori. porque la parte más difícil para ser evangelistas, E Gesù lo sapeva. y Jesús lo sabía, es tener valor. Io pregherò il Padre Y dice, yo rogaré al Padre che vi darà un altro y os consolatore dará otro consolador, perché stia con voi per sempre. para que esté con vosotros por siempre. Io, Spirito della verità, Y el Espíritu de verdad, che il mondo non può ricevere al cual el mundo no puede recibir, perché non lo vede porque no e lo non ve lo conosce. ni le conoce. Voi lo conoscerete Pero ustedes lo conocéis, perché dimorerà in voi porque mora en ustedes e sarà in y voi. estará con ustedes. Non vi lascerò orfani. No los dejaré huérfanos. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, Vendré a ustedes y todavía por un poco el mundo no me verá. ma voi mi vedrete Pero ustedes me verán perché io vivo in voi porque yo vivo también en ustedes e voi vivrete. y ustedes vivirán. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre En mio, aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre voi in me ed io in voi. y ustedes en mí y yo en ustedes. Chi ha i miei comandamenti e li El osserva, que tiene mis mandamientos y los guarda, quello che mi ama, ese es el que me ama. e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, Y el que me ama será amado por mi Padre. e io lo amerò Yo lo amaré e mi y me manifesterò a lui. manifestaré a él. Giuda, non l'Iscariota, Le dijo Judas, no el Iscariote. gli domandò, Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Señor, pero ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Gesù rispose e gli disse, Jesús respondió y le dijo, se uno mi ama, osserva la mia parola. el que me ama, guarda mi palabra. Il Padre mio lo amerà Mi Padre lo amará e noi verremo a lui y vendremos a él e faremo dimora presso di y lui. haremos morada con él. Sappiamo che questi apostoli riuniti, Sabemos que cuando se reunían los apóstoles, perché pregavano oraban. come facciamo noi, Oraban como hacemos nosotros. e un giorno particolare, Y un día en particular, mentre stavano pregando, mientras oraban, Gesù si manifestò attraverso il suo Santo Spirito. Jesús se manifestó a través del Espíritu Santo. È quello che noi dobbiamo chiedere Y al eso es nostro lo que Dio, nosotros tenemos que pedir a nuestro Dios. perché senza quello non possiamo essere evangelizzatori. Porque sin eso no podemos ser evangelistas. Senza lo Spirito Santo non possiamo cercare di essere buoni cristiani. Sin el Espíritu Santo no podemos buscar ser buenos cristianos. Dobbiamo cercare Debemos buscar di vivere una vita santa, vivir una vida santa. perché se io mi comporto male nel mio pueblo, Porque si yo me comporto mal en mi pueblo, come faccio a parlare di Dio? ¿cómo puedo hablarles de Dios? Subito mi diranno, ma tu non sei quello che l'altra sera si è ubriacato alla caffetteria. Inmediatamente me dirán, ¿pero qué no eres tú el que te embriagaste en el bar? No, en la cafetería se dice bar. Ah, nel bar, ah, come noi, no, guarda, Sí, che noi pero bar. el bar Ok. es diverso. Ah, ok, perfetto. Quindi cerchiamo Así que busquemos di essere più santi possibili. de vivir en santidad lo más Perché posible. abbiamo detto prima, quando abbiamo cercato il significato su Google, Porque como buscamos el significado en Google, dobbiamo parlare soprattutto con i nostri gesti, con la debemos nostra vita hablar con nuestra vida e non solo con le parole. y no solo con las palabras. Quindi dobbiamo fermare l'opera del nemico Así que debemos detener la obra del enemigo quando ci dirà che non siamo capaci. cuando nos diga que no somos capaces. E non possiamo, chiaro, condividere Gesù Cristo con tutti i nostri Y fratelli no podemos compartir a Jesús con todos nuestros hermanos se viviamo lontani da Lui. si vivimos lejos de Él. È chiaro che per essere un evangelizzatore Porque para ser un evangelista devo vivere nella Chiesa, debo vivir dentro la Chiesa.
dentro de la iglesia, en el ambiente de la iglesia. Per essere evangelizzatore Per ser evangelistas, devo collaborare con i miei pastori se non sono un pastore. debo colaborar con los pastores si es que no soy un pastor. La Bibbia ci dice siete stati già purificati dalla parola. La Biblia nos dice, ya ustedes están limpios por la palabra, Perché una persona santa porque una persona santa o en santidad, o nel cammino della en el santità camino de la santidad, conferisce autorità, puede tener autoridad, conferisce credibilità, tiene credibilidad, conferisce potenza tiene spirituale. poder espiritual. Ricordiamoci che quando parliamo La gente que escucha más è perché la gente sente la presenza di Dio cuando in nosotros queste parole hablamos, las personas sienten la presencia de Dios en estas palabras. e le persone ascoltano di più quello che viviamo Y las personas escucharán más lo que vivimos rispetto a quello che diciamo. que lo que decimos. Perché Satana vuole distruggere la nostra Porque testimonianza. Satanás quiere destruir tu testimonio. Satana vuole ricordare gli sbagli che abbiamo fatto prima, Satanás nel te tempo quiere magari, hacer recordar los errores del pasado generare sensi di colpa, y quiere generar un sentido de culpa en ti. perché vuole far tacere la voce del Porque credente. quiere apagar la voz del creyente. Ed è per quello che abbiamo bisogno di preghiera, Por eso necesitamos oración, lettura della Bibbia, lectura de la Biblia, pentire se abbiamo sbagliato arrepentimiento e cercare di essere in comunione y con Dio. comunión con Dios. 4 cosas muy importantes: oración, lectura de la Biblia, arrepentimiento y comunión con Dios. Repítelo con nosotros: oración, Preghiera, lectura de la lettura della Biblia, Bibbia, arrepentimiento pentimento y comunión con e Dios. comunione con Dio. Non c'è scritto dovete essere perfetti. No dice que tenemos que ser perfectos, Si dice dovete essere santi, dice que tenemos que ser santos, ma la santità è un cammino, pero la santidad es un camino, perché sappiamo che nessuno può essere santo porque sulla sabemos terra. que ninguno puede ser 100% santo en Però la tierra. siamo incamminati verso la santità. Pero estamos en el camino de la santidad. Sta scritto che il giusto pecca 7 volte, Está escrito que el justo peca 7 veces, figuriamoci noi. imagínate nosotros. Però la Bibbia Y ci 7 dice, veces el Señor lo levanta, amén. sì, chiaro, sempre. La Sacra Bibbia dice se confessiamo i nostri La peccati. Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Ricordiamoci, tornando indietro un passettino, quello che Gesù Cristo ci ha lasciato nel leggere il suo testamento. recordemos un poquito ese pasaje donde Jesús nos dijo en el testamento, Abbiamo detto portare la sua parola a tutti i confini della terra. llevar su palabra a todos los confines de la Ma tierra. come? Con amore. Pero ¿cómo? Con amor. Perché Dio è il padre dell'amore. Porque Dios es el papá del amor, es el padre del amor, Dios es amor. Quindi quando noi commettiamo Cuando nosotros cometemos un peccato, un pecado ci rendiamo magari conto di averlo commesso, y nos damos cuenta que lo cometimos, dobbiamo confessarlo a Dio, debemos confesarlo al Señor, chiedere di perdonarci. pedirle perdón. E voi sapete Dio cosa fa? ¿Y sabes qué hará Dios? Borra Borra. e non c'è più, Y ya no hay más, non si ricorda più. no se recuerda más. C'è Gloria a Dios. una canzone meravigliosa che si canta in Italia Hay una canción maravillosa que se canta en Italia che dice che qualsiasi grande peccato tu abbia mai commesso, que dice que cualquier grande pecado que tú hayas cometido, dopo che hai chiesto davvero pentito después de que perdono, pediste perdón a Dios, è come una gocciolina di acqua es como una gota de agua in un braciere ardente. en un brasero ardiente. Immaginatevi questo fuoco grande. Imagínate un fuego grande. La gocciolina di acqua non fa nulla. La gotita de agua no hace nada, Sparisce. desaparece. E questo è perché la grande bontà di Dio Y esto es porque la grande bondad de Dios, che ci ha donato la que grazia, nos ha dado la gracia, che sarà quella che ci darà il permesso es la que nos da el permiso di poter entrare alla sua presenza. para poder entrar a su presencia. Este es el punto número 5, que hablamos, la evangelización fluye de una vida santa. Número 6, Poter testimoniare, il potere di testimoniare è lo Spirito Santo. el poder para testificar
es el Espíritu Santo. Ne abbiamo parlato prima. Ya lo habíamos dicho. Riceverete potenza. Recibiréis poder, dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quella potenza che abbiamo chiesto prima. Ese es el poder que habíamos pedido antes. Perché il potere di evangelizzare Porque el poder para evangelizar non dipende dalla personalità, no viene de la personalidad, dall'intelligenza, de la inteligencia, da come uno è bravo a parlare. de la elocuencia, de cómo somos buenos para hablar. Vi do un consiglio. Les quiero dar un consejo. Per migliorare a parlare Para mejorar hablar, bisogna conoscere. debemos conocer. E io non so se da voi in Messico ci sono quei venditori porta a porta. Sí, yo no sé si en México hay vendedores puerta a puerta. Sí, sí los hay. Il più grande venditore porta a porta che c'era qua in Italia Uno de los vendedores más grandes puerta a puerta aquí en Italia era un aspirapolvere. era una aspiradora. Quindi per poter vendere e convincere Entonces, para poder vender y convencer al comprador, il compratore era sapere bene le potenzialità di quello strumento. tenía que conocer ese potencial de ese instrumento. Quindi noi dobbiamo conoscere la Así parola que di nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Dio. E quando conosceremo la parola di Dio, Cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios, con la spinta dello Spirito Santo, con ese empuje o esa motivación del Espíritu Santo, ci darà coraggio di el testimoniare, Espíritu Santo nos va a dar el valor para hablar de Él. ci darà le parole corrette, Pondrá las palabras justas, convincerà i peccatori, convencerá a los pecadores Lui aprirà i cuori. y Él abrirá los corazones. Es Él el que lo hará. Il bravo evangelizzatore El mejor evangelista è bravo solamente es bueno solamente ad aprire la sua mente, cuando abre su mente, il suo cuore su corazón e prestare le corde vocali allo y Spirito Santo. presta sus cuerdas vocales al Espíritu Santo. È più una preparazione, Así que es más que una preparación, è abbandonarsi allo Spirito Santo. es podernos abandonar al Espíritu Santo. E sappiamo che una vita piena dello Spirito Y Santo sabemos que una vida llena del Espíritu Santo richiede confessione, abbiamo già detto, requiere confesión, richiede consacrazione a Lui requiere consagración a Él e una dipendenza quotidiana y da una Dio. dependencia diaria a Dios. Quando qualcuno delle mie pecore mi chiede magari dei consigli, Cuando algunas veces mis ovejas me piden algún consejo, io magari non gli dico devi metterti di fianco al letto in ginocchio 3 ore al giorno. yo no les digo tienes que arrodillarte en tu recámara 3 horas al día. No. Io non so se a voi è capitato, se siete sposati, fidanzati, non lo so. Yo no sé si ustedes son casados o solteros o tienen alguna pareja, no lo sé. Io so che quando ci si innamora di una persona, Pero yo sé que cuando uno se enamora de una persona, questa persona ti riempie la mente, esta persona te llena la mente, ti riempie il cuore. te llena el corazón. E mentre stai andando al lavoro, Y cuando vas al trabajo, mentre a scuola, non lo so, Quando vas alla escuela. mentre lavori, cuando vas en tu trabajo, mientras trabajas, mentre studi, mientras estudias, fai fatica a studiare. te cuesta trabajo Perché estudiar, nella tua mente porque en tu mente c'è sempre questa persona. está siempre esta persona. Io dico alle mie pecore, Y yo le digo a mis ovejas, fai la stessa cosa con Gesù. haz lo mismo con Jesús. E non so se vi è capitato, magari state lavorando, vi sembra che la vostra fidanzata o la vostra innamorata o innamorato che sia Y yo no sé vi si stia guardando. Y yo no sé si les ha sucedido, pero a veces cuando estamos trabajando, a lo mejor tu novia o tu esposa y te está mirando E magari pensiamo non posso fare questa battuta a questa ragazza perché sono innamorato. y entonces digo, yo no puedo hacer esta broma a otra chica, porque no, está mi chica y yo estoy enamorado. Ma la chica non è presente in quel momento. Pero tal vez la chica no está presente en ese momento, Ma Dio sì. pero Dios sí. Mentre lavoriamo, Mientras nosotros trabajamos, che il nostro lavoro diventi preghiera, que nuestro
que nuestro trabajo se convierta también en una A oración. volte magari incontriamo delle persone, io faccio l'autoriparatore Yo hago el autorreparador, que es mecánico, nella mia propria officina en mi propio taller. e mi capita spesso di iniziare a parlare di Dio. Y me sucede muy seguido iniciar a hablar de Dios con mis clientes. Vabbè, è vero, sono il titolare, quindi magari lo posso fare più Claro, facilmente. es verdad, yo soy el titular o soy el dueño, lo puedo hacer fácilmente. Però a volte basta una battuta Pero a veces basta con una pequeña broma e dire se a Dio piace lo potremmo fare. y decimos, si Dios quiere, lo puedo hacer. E da lì può magari nascere un discorso più Y ampio. de ahí empiezan a hacer un discurso más grande. Quindi impariamo a dipendere Así que aprendamos a depender da Dio totalmente, de Dios totalmente, così come facciamo con il nostro novio o la nostra novia. así como hacemos con nuestro novio o nuestra novia. Perché abbiamo detto che il nemico non vuole. Porque habíamos dicho que el enemigo no quiere. La cosa che odia di più il nemico è Lo l'evangelizzazione. Lo que el enemigo más odia es el evangelismo. Perché potremmo andare a rovinare il lavoro che lui magari era un po' che stava facendo in quella persona. Porque a través del evangelismo nosotros arruinamos la labor del enemigo que él hace en otras personas. Aleluya. Ma noi sappiamo Pero nosotros sabemos che anche una piccola candela, que una pequeña velita anche in una grande stanza buia, en un gran cuarto oscuro si nota. se da a notar. E per quello la scrittura ci dice Por eso la escritura nos di dice tenere in alto la nostra que luce. tenemos que tener en alto la luz. E chi è la luce? ¿Y quién es la luz? Gesù è la luce. Jesús es la luz. Dice la palabra que la luz no puede ser puesta debajo de la mesa, sino sobre la mesa para alumbrar a todos los que están en casa. Y esa luz es Jesucristo. Amén. Bene, succederà che vi faranno delle domande, Así que tal vez suceda que te pregunten, ma che ne sarà di coloro che non hanno mai sentito parlare di Gesù Cristo? pero ¿quiénes serán ellos que yo nunca los oí hablar de Jesús? Questa è una domanda molto forte, molto particolare. Esta es una pregunta fuerte, particular. Ci sono delle religioni Existen las religiones che rispondono in un modo que responden en un modo e qualcun altro in un altro. y otras en otro. Allora, se prendiamo l'Antico Testamento, Si nosotros tomamos el Antiguo ci Testamento, dice che se non seguiamo la legge scritta, la Torah, se dice que si no seguimos la ley, la Torá, è difficile. es difícil. Nel Nuovo Testamento En el Nuevo Testamento abbiamo detto che Dio è amore. vemos que Dios es amor. Amiamoci gli uni gli altri come io ho amato voi. Amémonos unos a otros como yo los he amado a ustedes. Sappiamo che Dio è misericordioso. Sabemos que Dios es misericordioso. Quindi se io non so che sto compiendo un peccato, come posso avere colpa? Así que si yo sé que no estoy haciendo un pecado, ¿cómo puedo tener culpa? Quindi che ne sarà di quelli che non hanno mai sentito parlare di Gesù Cristo? Así que, ¿qué será de aquellos que no han escuchado hablar Magari de Jesucristo? Y este es el punto número 7. Sette, sì. ¿Cómo responder las objeciones? Punto número 7. ¿Cómo responder las objeciones? Algunas preguntas es lo que decíamos. Las personas que nunca escucharon. Nuestra tarea no es juzgar, sino nuestra tarea es predicar a Cristo. Io credo che è una mia interpretazione personale En mi interpretación personal, che Dio è talmente grande Dios es tan grande. e si dice che tutte le strade portano a Dio. Y dicen que todas las estradas llevan a Dios. Noi sappiamo che Gesù è l'unico mediatore, Pero nosotros sabemos que Jesús es el único mediador, el único camino. però sappiamo Pero también sabemos che Dio que Dios si serve anche di te se usa hasta de ti per far sì che queste anime comincino a guardarsi attorno para que las almas puedan buscarlo, per buscar Dios. para buscarlo. Quindi, chiaro che il mediatore è solo Gesù, Así que claro, Jesucristo es el único mediador. però Gesù ha mandato te Pero Jesús te mandó a ti a cominciare a far muovere le acque para que muevas las aguas. e poi lui ci pensa. Y después Él lo hará.
Usted y Quindi- yo somos esos instrumentos de parte de Jesús para predicarlo a Él. Por eso lo que predicamos Sí. es que Él es el único camino, la verdad y E la la vita. vida. Juan 14:6. Quindi Dio si serve di tantissime persone, abbiamo visto nella storia magari personaggi illustri, Dios usa tantas personas, como lo dice la Biblia, tal vez personajes muy ilustres, quelli che magari qualcuno errando li chiama santi, tal vez algunos que equivocadamente le llaman santos, però brave persone pero fueron buenas che personas hanno fatto quello che stiamo facendo noi tutti i que giorni. hicieron lo que tú y yo estamos haciendo todos los días, o deberíamos hacer todos los Quindi días. è chiaro che quella persona non è nient'altro che un tramite. Así que esas personas solo son un trámite, solo son È un po' come una herramienta. quando l'ombre della posta te porta un pacco. Es como cuando el repartidor te trae un paquete a la puerta de tu casa. Es el pacco l'importante. El paquete es lo Es importante, il no el regalo, hombre. no es l'ombre. El paquete es lo importante. Come abbiamo detto, la mia sposa ha detto, il nostro compito non è giudicare. Como dijo mi esposa, nuestra tarea no es juzgar. Nessuno di noi qua sulla terra può giudicare, Ninguno de nosotros en la tierra podemos juzgar, perché Dio ci ha detto, porque Dios nos dijo, non giudicate per non essere giudicati. no juzgar para no ser juzgados. Altro punto, Gesù Cristo è l'unica via, Así que otro punto, como lo decíamos, Jesucristo es el único camino e questa risposta è difficile. y esta respuesta es difícil. Sì, Si te preguntan, ¿y Cristo es el único camino? come abbiamo detto prima, se io non conosco la legge di Gesù Cristo perché abito in un paese, non lo so, dell'India, della Cina, Como non dijimos so, al inicio, si yo no conozco la ley de Jesús porque tal vez habito en un país de la India, de China, porque les queremos decir, hermanos, en Latinoamérica, yo creo que el 90% de Latinoamérica ha escuchado sobre Jesús, o el 70-80%, pero de este lado, lo que es Oriente, lo que es Asia, parte de Europa, muchos no conocen a No lo Jesús. saben. Quiero solo dar un pequeño paréntesis. Hace 2 años conocimos a una chica de Londres que vino a nuestra iglesia, ¿te recuerdas? Y esta chica nunca había escuchado de Jesús y la invitó una amiga y vinieron al culto de resurrección. Y ese día le compartimos el mensaje de salvación y le hablamos de Jesús. Y ella nos preguntó, ¿quién es Jesús? Y cuando le dijimos quién era Jesús, ella dice, yo había visto películas del nacimiento, de la Navidad, pero yo no sabía que Él era el motivo. Y ella no sabía que eso venía en la Biblia. Y eso me sorprendió tanto, porque ella vive en un país de primer mundo, Londres, Inglaterra. Y aún allí ella no había escuchado de Jesús. Todavía hay mucha gente en el mundo. Al final, bueno, el testimonio es que ella recibió a Jesús y creemos que la semilla quedó sembrada. Ella regresó a su país. Pero cuán importante es que tú y yo podamos predicar a Cristo. Porque como decía mi esposo, hay países che non hanno mai sentito. que nunca han escuchado a Però Jesús. ascoltatemi bene, c'è molta differenza fra sentire o non sentire Pero hay una e gran diferencia. ascoltare e non ascoltare. Hay una gran diferencia entre oír y no oír y escuchar y no escuchar. Perché io credo che questa persona, sì, in Inghilterra non ha mai ascoltato, Porque yo creo que esta persona no había jamás escuchado, ma avrà sentito pero parlare. habrá oído hablar, pero no conocía. Noi Y stavamo tú y yo parlando tenemos di esa historia. magari una persona che vive, non lo so, in un popolo piccolissimo, sopra una montagna dove la parola di Dio non è arrivata. No estábamos hablando de una persona que vivía en un pequeño pueblo, en una montaña muy lejos, donde la palabra de Dios todavía no había llegado. Però l'opera di Dio è arrivata anche lì. Pero aún la obra de Dios llega a esos lugares. Perché noi sappiamo che quelle montagne meravigliose che vediamo sono opera di Dio. Porque nosotros sabemos que aún las montañas maravillosas son obra de Dios. L'acqua che ci disseta è opera di El Dio. agua que desciende es obra de Dios. La nostra vita è opera Nuestra di Dio. vida es obra de Dios. E magari queste persone rispettano la natura, Y yo creo que estas personas pueden respetar la naturaleza, rispettano la vita. respetan la vida. Magari si amano nel loro paese, si aiutano. Tal vez en su país se aman, se respetan, se ayudan.
non lo sanno, ma stanno facendo l'opera di Dio. No lo saben, pero en cierto punto hacen la obra de Dios. Pero es importante que nosotros prediquemos, como lo decía mi esposo, porque hay países donde no escuchan, donde su cultura... Cuando yo vine acá hace 3 años, me di cuenta de ello. Mi esposo fue profesor de preparatoria hace algunos años, de mecánica precisamente. Elettromeccanica. Electromecánica. ¿Y qué tipo de alumnos tenías? Todos. Hindús, Italiani, pochissimi, muy pocos italianos, musulmanes ragazzi di tutto il mondo. y chicos de todo el mundo, porque Italia es un país 100% cosmopolita. Dicen que hay más extranjeros que italianos en porcentaje. Y obviamente, pues cuántas culturas Molte. y cuántas necesidades veías en los corazones de los jóvenes. Jóvenes que crecen en doctrinas, en culturas completamente alejadas de Dios. Y quiero testificar en esta parte que uno de tus alumnos, Zuli, el panadero, el panadero, mi esposo es muy malo con los nombres, que él generalmente ¿para qué te busca? ¿Y qué va a tu taller a buscarte? ¿Para llevarte qué? Mi porta il pane. Me lleva con el le pan. olive. Pan con olivas. Él prepara pan y a veces va y busca a su profesor. Le dice, chao, prof, ¿cómo está? Y le dice, vengo y le traje pan. Y en algunas ocasiones ha venido a la casa y vino a comer. Fue muy estricto en que no podía comer cerdo. Así que preparamos algo especial, comimos con él y leímos la Biblia. Y él dijo, algo aprendí de ustedes que dice el Corán, que sé que viene en la Biblia. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aprendimos también que en el Corán, ¿cuántos milagros? Yo no sé si usted lo sabe, pero como dato curioso es importante. ¿Cuántos milagros se mencionan que hizo Mahoma o Mahometo? 0. 0 milagros. El Corán no menciona un solo milagro que haya hecho Mahoma. ¿Cuántos milagros se mencionan de Jesús? Parecchie, 33 o 35 milagros. Y todos los musulmanes saben que el Corán nace de la Biblia, porque ¿cuántos años después? 600 anni dopo. 600 años después de Cristo nació el Islam. Esto es importante. Cuando nosotros hablamos con ellos, hablamos estos datos, entonces ellos empiezan a abrir sus ojos y empiezan a conocer un Jesús que sí en su Corán hablan de él, pero lo hablan solo como un profeta. No lo reconocen como el Hijo de Dios. Pero ne hablan con respeto. Pero lo hablan Non con tutti, ma respeto. spesso con No rispetto. todo, pero la mayoría con respeto. Hay culturas que necesitan escuchar Però ese se mensaje. noi vogliamo parlare con i musulmani dobbiamo conoscere la radice dei musulmani. Así que, pero si nosotros queremos hablar con los musulmanes, tenemos que hablar la raíz, o tenemos que conocer. No, conocer, no hablar, Sí, conocer. perdón. Debemos conocer la raíz. E noi sappiamo che la radice dei musulmani è così per colpa di un peccato. Y nosotros sabemos que la raíz del musulmán es así por un pecado. È frutto di un peccato. El fruto de un pecado. E quindi il nemico si è inserito. Y así que ahí entró el enemigo. Certi musulmani estremi Ciertos musulmanes extremos dicono dicen che quando loro poi andranno davanti a Dio, que cuando ellos irán delante de Dios, anche se saranno stati delinquenti e assassini, aunque hayan sido delincuentes o asesinos, daranno la colpa darán la culpa a un cristiano a un cristiano o a un ebreo o a un judío e saranno salvi. y serán salvos. Porque esto dice Capite? el Corán. Perché questa, tra virgolette, religione Porque esta, entre comillas, religión è nata per contrastare il cristianesimo. nació para hacer un contraste del Evangelio. Dopo certo che ci saranno nell'infinità delle persone musulmane, persone magari buone che cercano di comportarsi Claro que bene. puede haber muchas personas dentro del musulmán o del Islam, muchas personas buenas o que buscan comportarse bien. E cosa dice Dio e la parola? Pero ¿qué dice Dios y la palabra? Che la zizzania crescerà con il grano Que la buono cizaña crecerá con el trigo. e di non andare a estirparla prima per non rovinare il grano. Y no podemos ir a sacarla antes porque así arruinaríamos el fruto. E quando arriverà il O el trigo. mietitore, Pero cuando llegue el cosechador, sì, el que taglierà cosecha, tutto cortará todo e allora si dividerà. y ahora la separará.
Un'altra domanda che spesso ci faranno: Otra pregunta que te darán o que te harán continuamente: ma se Dio è buono, perché c'è la sofferenza? si Dios es bueno, ¿por qué existe el sufrimiento? La risposta qua è anche più facile. La respuesta aquí es más fácil. Dio non vuole la sofferenza. Dios no quiere el sufrimiento. La permette, ma non la vuole. La permite, pero no la quiere. La sofferenza arriva per colpa nostra. El sufrimiento llega por nuestra culpa, Abbiamo voluto porque quisimos essere liberi di scegliere il ser bene e il male. libres de escoger el bien y el mal, Abbiamo il libero y arbitrio. tenemos el libre albedrío. E questa è la conseguenza del libero Y esta arbitrio. es la consecuencia del libre albedrío. Però sappiamo, Pero sabemos, sempre in Giovanni 14, ma un attimo prima del versetto 15, siempre en Juan 14, un poquito antes del versículo 15, lo leggiamo 2 volte. lo vamos a leer 2 veces. E quello che chiederete nel mio nome lo farò, Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Se chiederete qualche cosa nel mio nome io lo farò. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Perché Giovanni si è ripetuto 2 volte. ¿Por qué Juan repite 2 veces esto? Non credo che si è dimenticato di quello che aveva scritto la riga prima, No creo que se haya olvidado que ya lo había escrito, perché questo è importante. porque esto es importante. Qualsiasi cosa chiederete nel mio nome io la farò. Cualquier cosa que pidieres a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Ma Dio non è un jukebox che metto la moneta e mi dà la canzone che voglio io. Pero Dios no es una cajita de juego que meto la moneda y me da la canción que yo quiero. Perché è buono. Es porque Él es bueno. E essere buoni Y ser bueno non è accontentare tutto quello che un figlio ti chiede. no significa contentar a tu hijo con todo lo que te pide. Mm? La bontà sta anche nel dare le cose corrette. La bondad está hasta en dar las cosas correctas, Nel momento en corretto. el momento justo. Así que el pecado es lo que permitió entrar al mundo para arruinarlo, pero Cristo vino a restaurarlo, A lavarlo con il suo sangue. a lavarlo con su sangre. E una goccia di sangue Y una gota de è sangre tutta per me. es toda para mí E una è tutta per te. y una para ti. Ognuno di noi ha una goccia per se Cada stesso. uno tenemos una gota de sangre para nosotros mismos es y es más que suficiente. suficiente. Amén. La otra pregunta que posiblemente te harán: Una vita retta salva? ¿una vida buena salva? ¿Vivir bien salva? ¿Hacer lo correcto La salva? scrittura dice no. La Biblia dice que no No. no es suficiente. Per essere salvo devo riconoscere Para ser salvo debo reconocer che Gesù que Jesús è il mio unico Re e es Signore mi único Rey y Señor e Salvatore. y Salvador. Ma prima abbiamo detto che forse se eravamo bravi ci potevamo salvare lo stesso. Pero antes dijeron que si fuéramos buenos nos podíamos salvar a nosotros mismos. C'è una piccola differenza. Come faccio a dichiarare che Gesù Cristo è Signore e Re della mia Hay vita una gran diferencia. ¿Cómo puedo declarar que Jesús es Señor y Rey de mi vida se nel mio paese non c'è nessun Signore Gesù? si en mi país no hay Nessun ningún libro Señor parla di Jesús? quello. Si ningún libro habla de eso. Capite la differenza dove sta? ¿Ves la diferencia dónde está? Cioè io conosco la medicina, Yo conozco la medicina, ma non la prendo. pero no la tomo. E come faccio a guarire? ¿Y cómo puedo sanar? Certo che se non la conosco, Claro ok, que si no la conozco, allora lì menos. interverrà la misericordia di Dio. Ahí intervendrá la misericordia de Dios. La Ma lui gente lo- que no lo ha escuchado. Lui lo sa se davvero stiamo dicendo la verità. Pero el Señor sabe si verdaderamente estás diciendo la verdad. Y Ricordate conocerlo o che no. i pastori possono essere imbrogliati tutti, Recuerden que los pastores todos podemos ser engañados, ma Dio no. pero Dios no. Aleluya. La Bibbia dice che non c'è nessun giusto, neppure uno. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Questo dà molto da pensare, Y esto nos deja mucho que pensar, perché abbiamo visto porque vimos tanti episodi nella Bibbia tantos episodios en la Biblia dove ci sono un po' di contraddizioni. donde hay varias contradicciones, o pareciera que hay contradicciones. Possiamo vedere il popolo eletto, Podemos ver el pueblo elegido, gli ebrei, los judíos, quando Dio ha deciso di salvarli cuando Dios decidió salvarlos dalla prigionia egiziana. de la esclavitud egipcia. E cosa hanno fatto loro? ¿Qué hicieron ellos?
un cammino che poteva durare al massimo 6 settimane, Un camino que podía durar máximo 6 semanas è durato 40 y anni. duró 40 años. E si sono arrabbiati tutti, Se enojaron compreso todos, Mosè. incluido Moisés, a causa de la rebelión. Oggi Hoy credo non sia cambiato molto. no ha cambiado mucho. Sempre sarà il popolo eletto, Siempre será el pueblo elegido. ma io ne sono sicuro Pero yo estoy seguro che se ascoltiamo il telegiornale vediamo tante cose fuori posto anche dal popolo que si eletto. vemos el periódico veremos tantas cosas equivocadas, aún aunque son el pueblo elegido. Abbiamo detto prima che la cosa importante è la vicinanza, la cercanía de Dios. Dijimos antes que lo más importante es estar cerca de Dios. Ma non solo per essere buoni evangelizzatori, Pero no solo para ser buenos evangelistas, ma per essere cristiani. sino para ser buenos cristianos. Se ci allontaniamo da Dio, Si nos alejamos de Dios, anche se facciamo parte del popolo che Dio ha eletto, aunque seamos parte del pueblo que Dios eligió, ahimè, dobbiamo cambiare qualcosa. debemos cambiar cual cosa. Porque no importa si hay una persona judía y dice todos los judíos se van a salvar. Solo los ti que voglio dire reconozcan ancora a una Jesucristo como su Señor y Salvador. Ti voglio dire ancora una Y te quiero cosa. decir algo más. Non so se avete capito, ma a me piace molto Pietro. No sé si me entendieron, pero a mí me gusta mucho Pedro. Un po' perché mi assomiglia. Aparte porque se parece, es verdad. Quando però non fa il bravo, Pero más cuando no es bueno. Un poquito el carácter de Pedro. È un po' ecco quello volevo dire. Es lo que quería decir, te gané. Però è diventato Pietro. Su questa pietra fonderò la mia chiesa. Pero ¿quién fue Pedro y cómo se convirtió? Fue el elegido y dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Magari se ci fossimo stati io e te a scegliere un'ipotetica figura di Pietro, Tal vez si tú y yo hubiéramos elegido una hipotética figura de Pedro, forse non avremmo scelto quel tal Simon vez Pietro. no hubiéramos escogido a Pedro. Perché era uno irruento, gli piaceva un po' litigare. Porque era un poco enojón, le gustaba pelear. Qualche volta ha fatto un po' il birichino con le tasse, A veces hizo un poquito de astuto con los impuestos también. però poi si è abbandonato. Pero después se abandonó E questo è a Jesús. l'importante. Y esto es lo E questo è importante. l'importante. Esto es lo importante. Dio ha dato dei talenti. Dios ha dado talentos. A uno ha dato un solo talento, A uno le dio solo un talento, a un altro 5 a otro 5 e a un altro 10. y a otro 10. E poi ne risponderemo Y después nosotros daremos cuentas di uno. de 1, de Cinque 5 y de y de 10. 10. Quindi ognuno di noi è diverso, Así que cada quien es diferente. però ognuno di noi ha una coscienza che dovrà poi presentare davanti a Dio. Pero cada uno de nosotros tenemos una conciencia que después presentaremos delante de Dios. E ricordiamoci Y recordemos che siamo stati salvati per le opere, que, non per le opere, que no somos salvos por obras, ma per la grazia di Dio. sino por gracia. No es por obras para que nadie se Simon gloríe. Pietro non è stato graziato per come era Simon Pietro, Pedro no fue escogido por cómo era, ma per la grazia che poi si è sino por posata la in Simon gracia Pietro. que fue puesta sobre de él. Amén. Amen. Punto número 8, hacemos una pequeña recapitulación de esta segunda parte. Hemos visto el punto número 5, la evangelización o el evangelismo fluye de una vida santa. Número 6, el poder para testificar nos lo da el Espíritu Santo. Número 7, ¿cómo podemos responder ciertas objeciones o preguntas? Lo acabamos de ver. C'è una canzone che vorrei proporvi Quiero proponerles una canción o queremos compartir con ustedes una canción. per essere dei buoni evangelizzatori. Para ser buenos evangelistas, Tenemos que pedir a Dios ujú, más amore mm, e más fuerza. amén. Più amore, più potenza, più di te nella mia vita. Più amore, più potenza, più di te nella mia vita. Io ti adorerò con tutto il mio cuore. Io ti adorerò con tutta la mia mente.
adorerò con tutta la mia forza, perché tu sei il mio Signore. Più amore, Più potenza, più di te nella mia vita, più amore, Más amor, più potenza, más fuerza, più di te más de ti nella en mi mia vida. vita. Yo Ti te adorerò con todo mi corazón. Yo te adoraré Con todas mis fuerzas. Yo te adoraré Con toda mi mente. Porque tú eres mi Señor. Grazie Yo Signore te Gesù. adoraré. Grazie Yo Signore te Gesù adoraré per il tuo Spirito con tutto Santo. il mio cuore. Grazie Signore perché noi siamo dei vasi vuoti che tu vuoi Con riempire. tutta la mia mente. Signore, fa che trabocchi questo amore nella nostra Con vita tutta la mia forza. per poterlo donare alle persone che incontriamo e che incontreremo, Signore Gesù. Il mio Facci dei veri Signore. adoratori, Signore Gesù. Haznos verdaderos adoradores, Fa che Señor noi Jesús. possiamo testimoniare la Que misericordia nosotros tua podamos che abbiamo visto e testificar tu vissuto misericordia que habíamos visto y nella vivido nostra vita. en nuestra vida. Fa che possiamo portare e testimoniare la tua Haz que presenza podamos llevar y testificar tu presencia in tutti gli angoli della en terra. todos los lugares de la tierra. Amen. Amén. Amén. Grazie Signore Gesù. Gracias, Señor Jesús. Che cosa dobbiamo fare per diventare dei veri evangelizzatori? ¿Qué debemos hacer para poder convertirnos en verdaderos evangelizadores? Parlare con amore, Principios prácticos para evangelizar. Hablar con amor. saper ascoltare, Escuchar. parlare chiaro, Ser claros. presentare Cristo con semplicità, Presentar a Cristo con sencillez. come faceva Lui con le parabole, Como Él lo hacía a través de las parábolas. e affidarsi allo Spirito Santo. Y depender del Espíritu Santo. Cosa non dobbiamo fare? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Discutere, Discutir, alzare la voce, gritar, insistere, insistir o presionar, agire con orgoglio, actuar con orgullo, usare la condanna, condenar a otros. mai usare un dito e puntarlo su una persona. No usar nunca el dedo para condenar a otros. Noi condividiamo il messaggio di Gesù Cristo, Nosotros compartimos el mensaje de Jesús, ma è lo Spirito Santo che convince. pero es el Espíritu Santo que convence. L'evangelizzazione non è per poche persone elette, El evangelismo no es solo para pocas personas o ciertas personas elegidas, è per tutti, es para todos. è per tutta la Chiesa. Y es un deber de toda la iglesia. Quante persone intorno a noi hanno bisogno di Gesù Cristo? ¿Cuántas personas a nuestro alrededor necesitan de Cristo? Oggi viviamo in un mondo dove possiamo trovare risposte dappertutto, Hoy vivimos en un mundo donde aparentemente podemos encontrar respuestas en todo el mundo, ma viviamo in un mondo dove i cuori sono sempre più chiusi, pero vivimos en un mundo donde los corazones cada vez son más cerrados, dove qualcuno insegna che tu sei la risposta alle tue domande. donde muchos enseñan que tú eres la propia respuesta para tus preguntas, el humanismo. Quanto bisogno c'è di Gesù Cristo oggi? ¿Cuánta necesidad tenemos hoy de Jesús? E noi cosa stiamo facendo per queste ¿Y persone? nosotros qué estamos haciendo por estas personas? Siamo pescatori di uomini? ¿Verdaderamente somos pescadores de hombres? Abbiamo vinto la paura di parlare di Gesù Cristo? ¿Ya vencimos el miedo para hablar de O Jesucristo? quantomeno sappiamo cosa fare per vincere la paura? ¿O ya sabemos qué hacer para vencer ese miedo?
So che la mia sposa vi ha lasciato un compito. Sé que mi esposa les dejó una tarea. Vuoi ricordarglielo? La tarea fue, oramos por una persona en la clase anterior y declaramos que le vamos a hablar de Cristo esta semana. Así que esta semana, háblale de Cristo a esa persona. Ecco, io ve ne do un altro più grande. Y yo les voy a dar otro más grande, otra tarea más grande. Prega per 3 persone. Ora por 3 personas. Condividi Gesù Cristo con una persona. Comparte a Jesucristo con una persona. Raccontagli la tua Y testimonianza. cuéntale tu testimonio, Perché è importante porque es importante raccontare quello che Dio ha fatto per te. contarles lo que Dios hizo por ti. Quante volte Dio ti ha salvato la vita. ¿Cuántas veces Dios te ha salvado la vida? Quante volte ti ha preso mentre eri caduto e ti ha ¿Cuántas rialzato. veces te tomó cuando te caías y te levantó? Potrei raccontarvi molte testimonianze Yo quando podría contarles muchos testimonios Dio mi ha salvato la vita. cuando de cuántas veces Dios me ha salvado la vida. Molte volte. Muchas veces. Vuol dire che Gesù ci tiene che oggi io stavo qua con la mia sposa a parlarvi di evangelismo. Esto quiere decir que Dios quiere que yo estuviera hoy aquí con mi esposa para hablarles a ustedes del evangelismo. Sta scritto Está escrito una cosa importantissima. una cosa muy importante. Chi conduce molte anime alla giustizia Quien lleva o quien enseña la justicia a la multitud, risplenderà. resplandecerá. Wow. Wow. Io non per i miei meriti, Yo no por mis méritos, ma per i meriti di Gesù sino Cristo por sulla los croce méritos de Jesús en la cruz. e attraverso il suo Santo Y Spirito a través de su Santo Espíritu vorrei risplendere. quiero resplandecer. Vorrei strappare tante anime al nemico. Quisiera poder arrebatarle tantas almas al enemigo. È l'unico modo di rubare che è permesso nella Bibbia. Es el único modo para robar permitido en la Biblia. Quante anime hanno bisogno? ¿Cuántas almas tienen necesidad? Quanta povertà spirituale c'è tutt'oggi. ¿Cuánta pobreza espiritual hay hoy? E voi forse non avete mai viaggiato in Europa. Tal vez algunos de ustedes no han venido todavía a Europa, Qua è molto peggio che rispetto a voi. pero aquí es mucho peor que donde están ustedes. Magari voi siete benedetti e nemmeno lo sapete. Tal vez ustedes son más bendecidos y ni siquiera lo sabían. Sì, magari qua c'è più benessere, c'è più Sí, tal vez aquí hay riqueza, otras cosas materiales, vestiti firmati, marcas firmadas, marcas reconocidas, atelier di moda, reconocimientos de moda, carri meravigliosi, carros maravillosos, ma uomini vuoti. pero hombres vacíos. Facciamo in modo che questo vuoto possa essere riempito. Hagamos que estos vacíos puedan ser llenos. Es más fácil, lo decía yo en la clase anterior, predicar allá que predicar acá. Riempiamo dello Spirito di Dio. Llenémonos del Espíritu Santo. Tenevo un amico che... Yo tenía un amigo que le vendía sì, refacciones. sì. Un hombre bueno. Un hombre Sì, bueno. Sì, viveva per la sua famiglia, Vivía para su familia. ma uno che leggeva molto, Era alguien que leía mucho. ma secondo lui Dio non esisteva. Pero según él, Dios no existía. E io gli dicevo sempre la mia testimonianza. Yo siempre le daba mi testimonio. Sembra una persona che se io avevo bisogno di un favore, sempre disponibile. Una persona que si yo necesitaba un favor, él siempre estaba disponible. Ci incontravamo tutte le mattine nella mia officina, Nos veíamos todos los días en mi taller, anche se non avevo bisogno di ricambi. aunque yo no tuviera necesidad de refacciones. Ci prendevamo un caffè Tomábamos un café e così via, andavamo avanti, y parlavamo así molto. hablábamos mucho. E mi ricordo lui ha subito un intervento al cuore. Él sufrió una intervención al corazón, una cirugía al corazón. Praticamente la vena aorta maggiore si è aperta Su vena aorta se abrió e l'hanno strappato alla morte proprio per un capello. y lo salvaron de la muerte por un pelito. Però 6 mesi dopo, Pero 6 meses después, in un controllo, en un control, c'era ancora una piccola perditina di sangue. en un chequeo, había una pequeña fuga de sangre. E il giorno precedente a
alla partenza per andare in questa altra città per essere operato, Y un día antes de ir a la otra ciudad donde iba a ser operado, abbiamo parlato di Dio. hablamos de Dios. Io non so, l'ho sentito parlare in un modo diverso. Y yo lo escuché diferente. Può essere che magari si sentiva che non sarebbe ritornato da Tal quell'operazione. vez él sentía que no regresaría de esa operación. Non lo so. No lo sé, So che così è stato. pero sé que así fue. Non si è più svegliato da quel secondo intervento. Y ya no se levantó de ese segundo, È de esa segunda rimasto operación. in coma qualche giorno. Quedó en coma algunos días Io ho chiesto a Dio y yo le pedí a Dios in questi giorni en esos días di potergli salvare l'anima. que le salvara el alma, que se revelara a él. Non lo so se poi così è stato. Yo no sé si fue así. Io credo di sì. Yo creo que sí. Poi la famiglia ha deciso di togliere la corrente Después la familia decidió desconectarlo e così è salito al cielo. y así se fue. Io spero davvero che la misericordia di Dio Yo espero que la misericordia de Dios abbia ascoltato la mia preghiera haya escuchado mi oración e gli abbia un attimo prima y antes de morir fatto vedere che lui era vivo, vero e reale Dios le haya permitido ver que Él es vivo y real e che lo abbia potuto accettare y que lo hubiera podido aceptar en su corazón. Dio come Re e Signore Dios della sua como vita. Rey y Señor de su vida. Esto lo comentamos, es muy importante porque hay personas que tal vez tengan todo. El señor Mauro tenía todo, ya era un anciano, tenía todo. Una empresa grande, lujos, pero estaba vacío. No reconocía a Dios, no tenía una relación con Dios. Pero siempre hubo un amigo que le estuvo todos los días dando palabra de Dios. Creemos que al final en su misericordia esperemos que Él haya recibido a Jesús. ¿Cuánta gente hay así que está esperando? O Dios está esperando que tú seas usado de parte de Él para Una compartirle. cosa positiva che però non ha mai giudicato, Algo positivo es que Él nunca juzgaba. ha sempre rispettato la mia fede, Siempre respetó mi fe, nunca me juzgó. nonostante lui si definiva ateo. Él se definía como ateo. Aquí en Europa el ateísmo, wow, son tantos, y hay mucha gente que aunque son ateos, blasfeman contra Dios. Mucha gente blasfemia. ¿Y tú qué les dices a tus clientes, Juan? Porque es parte de la cultura, desafortunadamente. Tú ves a los niños, un día estábamos en la playa y escuchábamos niños que blasfemaban. Ya es parte de la cultura, In Italia es muy purtroppo triste. è una piaga molto forte. En Italia es una plaga muy grande. Ci sono tante persone che bestemmiano. Son tantas personas que blasfeman todos los días. Nella mia officina io lo vieto questo En mi taller yo repruebo esto, e glielo dico una volta, due, tre. lo prohíbo y yo les digo 1, 2, 3 veces. Ma se capisco che bestemmiano con il desiderio di offendere Pero cuando, Gesù Cristo, si yo entiendo que están blasfemando con el deseo de ofender a Jesucristo, io gli dico che quel luogo non è per loro. yo les digo que ese lugar Se ne no es vadano. para ellos y que se Ci vayan. sono tanti riparatori nel mondo, Que hay vadano. muchos mecánicos en el mundo y que vayan, pero yo no permito que en mi taller ofendan a Jesucristo. Preferisco perdere un lavoro che la vita eterna. Prefiero perder un trabajo que la vida eterna. Y esto nos habla de ser radicales, de poder estar convencidos, aún en tu trabajo, ser luz en medio de las tinieblas. Oramos. Oramos. Amén. Signore Gesù, Señor Jesús, noi ci mettiamo davanti al tuo trono nos ponemos delante de tu trono con la nostra difficoltà, le nostre pochezze. con todas nuestras dificultades, con todas nuestras Siamo situaciones. vasi vuoti, Somos vasos vacíos, a volte inutili, a veces inútiles, ma noi ti chiediamo, Signore Gesù, pero nosotros te pedimos, Señor Jesús, di darci la forza de darnos la fuerza di credere fermamente in para te, creer firmemente en ti, perché solo tu sei la risposta. porque solo tú eres la respuesta. Signore Gesù, accendi in noi questo desiderio di portare la tua parola, la tua Señor Jesús, presenza. enciende en nosotros el deseo de llevar tu palabra, tu presencia. Rimuovi in noi ogni indifferenza spirituale, Quita de nosotros toda indiferencia espiritual ma che possiamo essere interessati y que podamos estar interesados a divenire pescatori di uomini, a poder convertirnos en pescadores de hombres. anche se sappiamo che non riceveremo nulla in cambio, Aunque
sepamos que si no recibimos nada a cambio, qua sulla terra, aquí en la tierra, lo riceveremo nel cielo. lo recibiremos en el cielo. Riempici del tuo Santo Spirito. Llénanos de tu Espíritu Santo. Usaci Úsanos per poter parlare a tutti quelli che incontriamo. para poder alcanzar a todos y predicarles a todos los que encontremos. Il Signore ci dice che se anche solo convinciamo una sola anima, Como el Señor dice que si solo convenciéramos una sola alma, ci sarà grande festa in cielo. eso provocará grande fiesta en el cielo. Facci testimoni, Haznos testimonios, pescatori di uomini, pescadores de hombres, fedeli testimoni, testigos fieles, che possa trasparire in noi que pueda salir de nosotros la presenza di tu Dio. presencia, la presencia de Dios. Sostienici, Sosténnos, aiutaci a ayúdanos dare l'esempio, a poder ser ejemplo, che non siano solo parole ma siano que no fatti, solo sea palabras, sino hechos. che la gente nell'incontrarci Que la gente cuando nos encuentre possa dire: pueda decir, questo è un servitore di Dio. este es un siervo de Dios. Amén. En nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por esta clase, bendecimos a todos estos alumnos, gracias por los profesores, gracias por este instituto bíblico, este seminario. Te pedimos, Señor, que esa flama ardiente, esa sed y hambre por predicar tu palabra incremente y que después de esta lección, Señor, todos los que han escuchado esta pequeña reflexión, estas pequeñas clases, puedan, Señor, salir con esa pasión y ganar el mundo, convertir a tantos para ti, ganar tantas almas. Los bendecimos, los enviamos con cielos abiertos y que se pueda cumplir esa gran comisión en cada uno y de hacer discípulos, Señor, predicando tu palabra a todas las naciones. Permite que tu iglesia venga en este mover grande en los últimos tiempos de poder evangelizar, más allá de eventos religiosos, poder tener eventos, Señor, situaciones, circunstancias donde podamos predicar tu palabra. Lleva a las personas, Señor, a que se encuentren con nuestros hermanos, permite conexiones divinas y llévanos a hacer tu obra. Nosotros los bendecimos. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo sean con ustedes desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un gozo estar con ustedes, sus amigos desde Italia, pastores Omar y Yaret Ureli. Benedizioni a tutti. Bendiciones a todos.